رسوله الكريم الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين أي الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله مدرسة طالب العلم يا الله مرحبا برعيد بلاد النبي فغيب لك يا الله أي الله اسكت محفل الانتظام فرسل يا الله تاب شروعات ابن الحبيب والجماعة فتك وكل الميت من فرلم يا الله الله अपने मुझे में कबूल मंजूर फरमाओ अल्लाह हमारी बच्चे की खिदमत और खुदा की मेहनत और शफकत रे कबूल मंजूर फरमाओ आय अल्लाह ये महफिल फरमा किया जाए तो बोला शायद जो सहयोगिता करते तमाम पूरी दुनिया में तो शायद जो हरभरी हो या अल्लाह आय अल्लाह प्रत्येक रे तुम्हारे हबीब और जमात और खादिम हिसाब से कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह আমরা দিনে করে যাই মকাসিদ করে পুরা কাম করে দাও আয় আল্লাহ এই জমিন আমরা লাগি শান্তির জমিন বানাইয়া দাও আসমানি জমিনে তোমার বলা মুসিবত কি আল্লাহ এই জমিন রন্দরে আপনি মনি কে হেফাজত কর বলে ইয়া আল্লাহ ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين امين امين